अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कच्चे के इलाके में बाया पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद ऑपरेशन में दहशत की अलामत डाकू बशीर शरहलाक 5 साथी ज़ख्मी हो गए हैं। गैंग के सरों की कीमतें भी मुकर्रर, हाई वैल्यू टारगेट्स 1 करोड़, दूसरी कैटेगरी 50 लाख, बाकी 25 लाख। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में 24 साल में 52 ऑपरेशन हुए, 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू मारे गए, तकरीबन 11.5 अरब रुपए खर्च हुए। हालिया हमलों में शर गैंग और कोश गैंग शामिल है, क्या कहेंगे? मैंने इस पर क्या कहना है। मुझे किसी ने वीडियो दिखाई जिसमें खूबसूरत नौजवान ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि लगता है आखिरी टाइम आ गया, आज शहीद हो जाएंगे, एंड ही स्माइलिंग। दूसरा आपने कहा दहशत की अलामत। इस मुल्क में दहशत की बेशुमार अलामतें, बेशुमार। ये तो कच्चे कुच्चे के लोग हैं ना। अच्छा, अब ये जो बात आपने की है कि 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू, यानी ये क्या रेशो है, मेरी समझ से बाहर है। ये 69,000 भी होते तो वो जो 34 है ना, उनका मुझे याद आती है बात एतजाज़ साहब की, रियासत होगी माँ के जैसी, उस पर फिर अपना तबसरा याद आता है। ये शरों और कोशों को गिरबानों से घसीटती हुई लाती, अगर ये रियासत माँ के जैसी होती, चौकों पे लटकाती, इनको इबरत का। देखो एक बात तय है, इन लोगों के पास इतना जदीद असला है कि अब सुना ये है कि हेलीकॉप्टर्स तक को ये मार गिराने कि ये काबिल हो गए। अच्छा, इन लोगों के एजेंट्स बैरून मुल्क हैं जहाँ से वो रकमें वसूलते हैं, अगवा बराए तावान वगैरह का जो वसूलियाँ होती हैं, दे हैव देयर एजेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये अनपढ़ जाहिल नीम पागल डाकुओं का काम नहीं हो सकता। सच्ची बात ये है कि ये रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। रिमोट किसके हाथ में है मैं नहीं जानता। जब तक आप कहते हैं, देखो हमारा एक घिसा पिटा मुहावरा है मरियम, आपने भी शायद सुना हो कि चोरों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, चोरों की मां को पकड़ो। कौन लोग हैं ये? नहीं हो सकते डाकू इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने वेल इक्विप्ड। डाकू हो सकता है इतना मॉडर्न, इतना वेल इक्विप्ड, मेरा नहीं ख्याल। अपनी अकल नहीं मानती। ये गमे माजे, इनके नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं। मैंने अखबार में इनकी तस्वीरें देखी हैं जिनमें ये सारा है वांटेड वगैरह का, कि ये जो इनके लिए इनामात रखे गए हैं, मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं। दे लुक लाइक एनिमल्स। मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई 8वीं पास भी होगा। तो किसी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों को कोई ऑपरेट कर रहा है, रिमोट पे चला रहा है इनको। तो चोरों की माँ, आपने कहा ना कि पहले 24 साल में 52 ऑपरेशंस, नतीजा ये मासूम नौजवान शहीद हो गए। नतीजा क्या है? नतीजा देखो ना जी, 77 साल से हम लोग बंदर पटकियां तो बहुत कर रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है इस मुल्क की? नतीजा देखो। इसका मतलब है जो कुछ पहले होता रहा वो बहुत नाकाफी था। इससे ज्यादा मैं क्या कमेंट करूं। मैंने ये जो नौजवान शहीद हुए हैं, मैंने इनके अहले खाना को टीवी पे इत्तेफाकन मैंने बैन करते भी देखा है। देखो बात सुनो, मेरा एक उम्र ऐसी, मैं जवानी में भी मेरा यही हाल था कि किसी फिल्म में या ड्रामे में अगर कोई इस तरह का सीन आता था ना, मैं उठ जाया करता था। मेरे से बर्दाश्त तब नहीं होता था, अब तो मेरे आसाब ही नहीं डगे। ये जब कभी शहादत की बात होती है, मुझे 2 नहीं भूलते। एक फौजी था, उसके ताबूत के ऊपर शीशा लगा हुआ, उसकी बेवा ने यूं करके उस पे अपना चेहरा रखा हुआ। एक था जिसमें एक छोटा बच्चा अपने छोटे भाई के बारे में कह रहा है कि इसको ना बताएं ये कि बाबा शहीद हो गए। तो शहीद होना अच्छी बात है, लेकिन गाजी होना शायद वो भी कम नहीं है। पर इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना। कारपेट बॉम्बिंग करें, इनकी नस्लें तक खत्म कर दें।
कब से मतलब 24 साल में 52 ऑपरेशन, नतीजा शोहदा। छोड़ो मैंने इस पे तबसरे क्या करने हैं, रोना पीटना ही बनता है, वो कर लो जितना करना है, बेकार है जी। बेशक हसन साहब, आगे चलते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया, कहीं नया 9 महीना गले पड़ जाए, 8 सितंबर को अब जलसा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 8 सितंबर को भी पीटीआई का जलसा होते नजर नहीं आ रहा। आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे बड़े दोस्त बंगाली थे, कोटा था ऑनर्स का, अंडर ग्रेजुएट्स का ईस्ट पाकिस्तान के लिए। तो एक लड़का होता था, उससे मेरी बड़ी दोस्ती, बंगाली था, उसका पूरा नाम था ABM फारूक, प्यार से हम उसको कहते थे बाबुल। उसके घर वाले भी उसको बाबुल कहते थे। वो जब हमें पता चला कि इसका नेक नेम है, हमने भी। तो एक दिन आई गॉट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो फिर रहा। मैंने कहा ये बाबुल किधर जा रहे हो या किधर से आ रहे हो? तो मुझे उसने कहा ये सुनो ज़रा, आज तक याद है, 50 साल हो गए इस बात को, टीन एज में थे हम लोग। उसने मुझे कहा कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जीम नहीं बोलते, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है कि जा रहा है, खत्म होगी बात। मेरा कोई तबसरा नहीं है, मुझको कुछ समझ नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। सही। आगे चलते हैं हसन साहब। साबिक निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया कि जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए यूनिट रही, मगर बिल कैसे 80 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। जबकि इस हफ्ते की बिजली गैस के बिलों पर खुदकुशियों की खबरों के मुताबिक मिल्लत टाउन फैसलाबाद का रिहायशी फ़िदा हुसैन, जो कई महीनों से बेरोज़गार था, उसका बिजली का बिल 25,000 और गैस का बिल 3500 का आया। अदायगी की सकत नहीं थी, इसलिए चलती ट्रेन के सामने आकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जबकि जेब से बिल बरामद हुआ। सरगोदा के सेल्समैन अमजद ने घर का सामान बेचकर बिजली का बिल और मकान का किराया अदा किया और फिर जहरीली गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। देखो बात सुनो, ये अब पाकिस्तान रेलवे का इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो ये है कि चलती ट्रेन के नीचे सर रख दो, छुटकारा। पाकिस्तान रेलवेज़ की पहचान अब क्या है? पहले नुकसान था, लूट मार थी, जाली 2 नंबर भर्तियां थीं, ज़मीनों पे कब्जे थे, रेलवे की ज़मीनों पे। अब इसकी पहचान क्या है? हर रोज़ सुनते हैं ट्रेन के नीचे वो एक ने अपना बच्चा, मैंने कहा था हाँ इकबाल का शाहीन उसने बचा लिया है जलील होने के लिए, अपने बेटे को परे रख के आप उसने गर्दन रख दी। अभी हमारी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था ना। देखो मुझे समझ नहीं आती कि साबिक निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज जो कहता है कि जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए यूनिट, मगर बिल कैसे 80 रुपए यूनिट, तुम हमसे पूछ रहे हो, निगरानों का हिस्सा रहे हो। तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर साबिक निगरान मोहसिन नकवी, वो वजीर दाखिला है, ये हमें क्या इत्तला दे रहे हो? हमसे पूछ रहे हो कि क्यों आ रहे हैं 9 रुपए फी यूनिट, बिल 80 रुपए यूनिट के हिसाब से क्यों आ रहा है? हमसे पूछ रहे हो। सुभान अल्लाह। देखो बात सुनो, ये आइन जो है ना हमारा, आइन के हुकूक पे आइन जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करता है। इस मुल्क में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और फिर जिनको हम लोग आपस में सबसे ज़्यादा बेचते हैं, ये दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया, तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा। मैंने तो अगर देखो ना, इस बात के बाद ये मैं जिन्हें डकैत समझता था, ये ठग समझता था, वो तो डकैत भी हैं, वो तो कातिल भी हैं। और ये फरात के किनारे कुत्ता, ये रावी के किनारे मैं क्या कहूँ वो कौन है? ये जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो कौन है? और इनसे अगर हिसाब हुआ पता नहीं। आई एम 100% श्योर दे डोंट बिलीव इन दिस कि देयर इज एनी लाइफ आफ्टर डेथ। ये बातें ही हैं, वरना बंदे में हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो टोटल ये गौहर एजाज जाए जाके बात करे अपने प्यारे वजीर दाखिला से, साबिक बॉस से, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनसे जाके बात करें। हमसे क्या पूछ रहे हो कि कैसे आ गए? हम क्या बताएं कैसे आ गए?
बघियाड़ कैसे आ गया बस्ती में? बस्ती वाले से पूछ रहे हो, चौकीदार बता, उनसे पूछो। तो मैंने इस पे क्या, वही तो बातों की अब समझ आना भी बंद हो गई। जी सही फरमाया हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने बदतरीन सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मुल्क में इंडिया के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। बांग्लादेशी हुकूमती मुशीर का कहना है कि हिंदुस्तान ने डैम खोलकर गैर इंसानी अमल दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदाद की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, ये जो इमदाद की पेशकश की है। और वज़ीर आज़म को चाहिए कि सादा सलीस ज़बान में, वो जो है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह नहीं, सादा ज़बान में लोगों से अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग, अब पाकिस्तानियों में कितने मुतमव्वल हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल हैं ऐसे तबकात, अब भी एक डेढ़ तबका ऐसा मौजूद है, उसमें खासे लोग हैं, दिल खोल के वो भी हिस्सा डालें। हम अगर अपनी किसी गलती का या किसी भी चीज़ का को अजाला कर सकते हैं या अपनी कुर्बतों में इजाफा कर सकते हैं, ख़ानदानों में स्प्लिट हो जाता है। ये जो सब कास्ट होती हैं, गोतें होती हैं, गोतें क्या होती हैं? यही होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है और भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिद या वो शेख मुजीब मरहूम मकतूल की जो साहबजादी थी, जो वज़ीर आज़म थी, फ़रार हुई है, वो ज़ाहिर है वो उसका मुरब्बी था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। तो बंगालीज तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आज़ादी की एक, असल आज़ादी ये है जो उन्हें भारत से मिलेगी। इसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है, माशाल्लाह तगड़े हैं बंगाली, बहादुर लोग हैं, उन्होंने जो किया है कमाल किया है, जब भी किया है कमाल किया है, बहुत अच्छी बात है। वेरी ट्रू। और हुकूमत पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अवाम को भी ये कोई लॉन्च करें, कोई अपना कोई इस तरह का वज़ीर आज़म जिसमें अवाम अपने एहतियात बंगाली भाइयों के लिए। बहुत खूब जी। नेक्स्ट खबर हसन साहब, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब काबीना ने पतंगबाजों के गिर शिकंजा सख्त कर दिया है। पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार 50,000 रुपये और तीसरी दफ़ा 1 लाख जुर्माना होगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत जेल जाना पड़ेगा। बच्चा अगर जुर्माना अदा ना कर सके तो बच्चों के वालिदैन से लिया जाएगा। आपका जवाब, राय और तबसरा? ना कोई राय है, ना कोई जवाब है, ना तबसरा है। देखो बात सुनो, पतंगबाज अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बात है? पतंगबाज इस मुल्क में बड़े बड़े बाज हैं, खा गए लोगों को। कोई बंदा कभी ये बात करता सुनाई नहीं देगा कि बात सुनो बाहर से मंगवा लो। यहाँ लोग बिकाऊ हैं और कुछ लोग खरीदार हैं, बाहर से मंगवाओ और बताओ कि जी ये पिछले 50 साल में हमारे साथ क्या हुआ, डायसेक्ट कर दो, बता देंगे आपको। पतंगबाज, अच्छा ये भी करके देख लो। बात सुनो, अवाम की तरबियत, मेरा पीटना एक है, लोगों को बात समझ नहीं आती माशाल्लाह। मैं उसका अर्थ माय फ्रेंड के राइटर का हवाला देता हूँ कि कौम मेरे सामने नंगी हो जाती है। मैं जिस मुल्क में जाता हूँ, एयरपोर्ट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक कौम एक्सपोज हो जाती है पूरी तरह। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ट्रैफिक सबसे बड़ा तारुफ होता है किसी भी मुल्क के अवाम का। जाओ जाके निकलो, तुम्हें अपनी औकात पता लग जाएंगे। तुमने कौम को ना एजुकेट किया, ना उनकी को तरबियत की, और उस तरफ ध्यान भी नहीं। एक साबिक काजी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो तशरीफ लाए, तो मैंने कहा जी ये ट्रैफिक आपको नहीं पता, ये ट्रैफिक में एमी नहीं भौंकता, इसके दूर रस असरात होंगे। आप अपने लोगों को सड़कों पे चलना सिखा दें, वहाँ डिसिप्लिन दे दें, उसकी परछाइयाँ आपको गली मोहल्लों में और उन लोगों के घरों में वो रिफ्लेक्ट करेगा। इनकी कहीं ना कौम की को तालीम है, ना तरबियत है, ना कोई आगा है, ना पीछा है, ना आइन अपना हक अदा कर रहा है, ना आवाम अपने फ़राइज़ से इंसाफ करना है। ठीक है, करते रहो। ये पतंगबाज मैं देखता हूँ, इससे जितना गंद पड़ा हुआ है उतना गंद रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट करेगा, इस तरह नहीं होना। ठीक है,
बुनियादी बात है, बात सुनो, पहले भी बड़े हरबे हुए हैं जुर्मन। चलो सही, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सर साहब। अफगान तालिबान ने मंगल को आलमी गैर मुल्की मीडिया पर आने वाली खबर कि दाढ़ी ना रखने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 280 से ज़्यादा एहलकारों को बरतरफ कर दिया है बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा सरकारी मुलाजमीन पर दाढ़ी लाजमी करार नहीं दी गई है। इसके अलावा बाजमात नमाज ना पढ़ने वाले मुलाजमीन पर जुर्माना या तनख्वाह कटौती की खबर में भी कोई सदाकत नहीं। बाजमात नमाज ना पढ़ने वालों को सिर्फ नसीहत की जाएगी कि नमाज का एहतमाम करें। क्या कमेंट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये वजाहत आ गई है, मेरे दिल से मनोबोझ, वरना खुदा की कसम मुझे इतना डिप्रेशन हुआ था ये पढ़ के। बहुत अच्छा किया आपने बता दिया कि मतलब इतनी वहशत नहीं तारी उन पे। अदरवाइज देखो बात सुनो, मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या था, मैंने कुछ लोग बैठे थे तो मैंने कहा यार ये क्या, ये नींद पागल लोग हैं। अगर ये सही होता तो मेरा तबसरा वैलिड था। कैसे? दुनिया में बेशुमार कौमें हैं जिनकी दाढ़ी ही नहीं होती। अब बताओ मुझे, ज़हीरुद्दीन बाबर की जो जाली तस्वीरें बिकती हैं ना, वो हाथ से बनाई गई, वो फजूल हैं। चुकी दाढ़ी थी, चंद बाल। जैपनीज हो गए, चाइनीज हो गए, मंगोल हो गए, देयर आर सो मेनी अदर नेशंस, दाढ़ी है ही नहीं। मौलाना मौदूदी से एक उनसे जुमला मंसूब किया जाता है कि इस्लाम में दाढ़ी है और दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। दाढ़ी बहुत से लोगों का, बहुत सी कौमों के कल्चर का हिस्सा रही है। जैसे जापानीज में पीछे बाल छोड़ देते थे, जुल्फें, उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। तलवार लोहा काट सकती है, रेशम और बाल नहीं काट सकती। तो अगर आपके पीछे इधर बालों का वो है, गुच्छा मौजूद है, तलवार पीछे से वार करके मनका तो तोड़ दे बेशक, गर्दन नहीं काट सकती। तो मैं चूंकि बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स का मेरा एक्सपोजर है, ये एक टेक्निक है। ये लंबे बाल रखना, ये रिक्वायरमेंट होती थी एक ज़माने में। लंबे बाल रखना, ये दाढ़ियाँ रखना, ये अरब में ये आज नज़र आता है तुम्हें कोई? दीन नाम है एक ख़ास तर्ज़ हयात का, एक ख़ास रवैये का, एक ख़ास तरह के आमाल का, गिट्टे गुड्डे धोने का नहीं। ये सिंबॉलिक बात है। नमाज में तरतीब, जो सफ़ें सीधी रखना, उसका मतलब है नीयत सीधी, अज़ाइम सीधे, तुम्हारे मंसूबे सीधे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बल फरेब ना हो। यसरब का मतलब है, मदीना तो नबी का शहर, लाहौर भी मदीना है, कराची भी मदीना है, न्यूयॉर्क भी मदीना है। अरबी में मदीना कहते हैं शहर को। मदीना तो नबी तो मोहब्बत से जब हुजूर पहुंचे तो इसको कहा गया, नाम है यसरब। यसरब का मतलब है अनइवन पीस ऑफ लैंड। बारिशें होती थी वहाँ, मक्का वाला हाल नहीं था, अनइवन, उसमें गारा उगड़ा। तो उन्होंने कहा जी ज़रा टखनों से ऊपर कर लिया करो। हमने टखनों से ऊपर, वो ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है, दीन इस चीज़ का नाम नहीं है। यहाँ हम पहनते हैं शलवारें, इसको इस्लामी लिबास। वो एक दफ़ा कोई तुर्की का बंदा आया था, कोई पता नहीं मौलाना फजल रहमान से, कोई सीनियर को मिनिस्टर टाइप या पता नहीं क्या, मैं बड़ा था, उसने कोट पतलून पहना हुआ, ठीक है। और जिनको मिलने गया, पता नहीं मौलाना थे कौन, उन्होंने शलवारें अपना चढ़ाई। बहुत अच्छी बात है, सुथने, मैं भी सुथने पहनता हूँ, इसका क्या ताल्लुक है हमारे साथ? शलवार बुनियादी तौर पे टर्किश है। आज भी तुर्की के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें लोग शलवार पहनते हैं। हमारे यहाँ आज़ार बंद होता है, उधर वो पेटी सी होती है, ये वो सारा। लिबासों में, खुलियों में कुछ नहीं रखा, कहानी है आमाल की। सो यू अंडरस्टैंड, हम लोगों ने पता नहीं किधर की चीज़ कहाँ से मिला ली है, अजीबो गरीब से काम करते हैं हम लोग। यानी मैं बाज़ औक़ात कुड़ता हूँ, मेरे पे अब कुफ्र का फतवा लगा दो। मसलन मैं जब वक्त 3 अज़ानें, तो भाई पास पास अगर 3 मसाजिद हैं तो इमाम हजरात बैठे हैं और कहें कि यार एक हफ्ता एक वक्त में एक अज़ान, सुकून, खूबसूरत, शांत किस्म का एक
ایک ادھر سے شروع ہوتے ہوتے تین بندے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ لوری جیسی چیز ہے اذان. تو ہم نے آئی ڈونٹ نو، جیسے ہماری زندگیوں میں ڈسپلن نہیں ہے اس طرح ہمارا آگا پیچھا بھی. مطلب اب ہمارے یہاں ایک اشتہار چلتا ہے، دیکھو بات سنو، مینٹیلٹی. حضور کا حکم ہے بھوک چھوڑ کے کھاؤ، اشتہار کہتا ہے تھوڑا اور کھاؤ. بس یہ جی انہوں نے معصومیت میں کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ نہیں، لیکن نہیں، حضور کا حکم ہے اعتدال میانہ روی. تھوڑی بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا پریکٹس ہو رہا ہے، ورنہ یہ کیریکٹر ہوتا ہمارا. 2 4 سال کے بچے محفوظ نہیں، کچے کے ڈاکو ہیں، پکے کے ڈاکو ہیں، درمیانے کے ڈاکو ہیں، کارپیٹڈ سڑکوں والے ڈاکو ہیں، پروٹوکول والے ڈاکو ہیں. یا ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، آج کل پلاسٹک سرجری کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے مشہور پلاسٹک سرجن پروفیسر فرید احمد خان کا کہنا ہے کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے تقریباً تمام نقائص دور کیے جا سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کو شاید ایک چیز کا نہیں پتا. جسم ایک حصہ ہے انسان کی شخصیت کا، جبکہ انسان ایک سے زیادہ جسم رکھتا ہے. آپ کو بہت عجیب لگے گا، یہ فانی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں. باقی اگر ڈھنگ کے ہوں گے تو بھلائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام اس وقت بھی کہیں نہ کہیں گونج رہا ہوگا. او بھائی، جسم دیکھو ایک ہوتا ہے آپ کا اسپرچول سیلف. میرے اندر اگر کوئی روحانیت میرے میں کیا ہونی، میں مثال دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ایموشنل سیلف، ایک ہوتا ہے سوشل سیلف، ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل سیلف. ان کی بے شمار قسمیں، وہ یہ جسم ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن یہ جسم آپ کو دکھائی نہیں دیتے. مثلا میرا جو سوشل سیلف ہے وہ دکھائی تو نہیں دے رہا، بٹ اٹس دیر. آپ مجھے جانتے ہو، یا میرے جاننے والے دوست احباب جن سے میرا تعلق ہے وہ جانتے ہیں، دکھائی نہیں وہ دیتا. اچھا، اب بندے کی کوالٹی اس وقت بڑھتی ہے جب یہ والا جسم نہیں جو کھایا جانا ہے، جو دبایا جانا ہے، یا پرندوں کو کھلایا جانا ہے، یا آگ میں جلایا جانا ہے، یہ جسم نہیں. میرا سوشل سیلف کیسا ہے، میرا روحانی سیلف کیسا ہے، میرا جذباتی سیلف، یہ جسم ہے میرے جو دکھائی نہیں دیتے اور جن کو موت نہیں آتی. جو جسم دکھائی دیتا ہے مریم، اس کو موت آتی ہے اور وہ دبا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. پارسی ہو تو پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے. لیکن جو میں نے باقی چند گنوائے ہیں آپ کو، انسان ان سارے جسموں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو آپ دکھائی دینے والے جسم کو تو امپروو کر لو گے، تھوبڑا بھی امپروو کر لو گے. مجھے پتہ ہے ایکٹنگ کرتی ہیں، موسٹلی یہ کام ہوتا ہے. بندے بھی ٹکرے مارتے ہیں اس طرح کے. لیکن وہ بات ٹھیک کی ہے انہوں نے. تو نظر آنے والا جسم جو ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہے، جو جسم دکھائی نہیں دیتا. آج بھی اگر دادا گنج بخش کے مزار پہ دنیا پھرتی ہے، مجھے جیتے جاگتے کو کوئی نہیں پوچھتا. بتاؤ اب کیا ہے، وہ تو جسم ہی کوئی نہیں ہے. اور صدیاں بیت چکی ہیں. نظام الدین اولیاء، اجمیر شریف، میرے جیسا بندہ، سیکولر سا آدمی، میں بھی گیا ہوں تو سلام کرنے گیا ہوں. وہاں جا کے فاتحہ پڑھی ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ان کے نظام الدین اولیاء وہ مرزا غالب ہیں، ادھر حاضری کی ہے. پیرس جب جاؤں جہاں دفن ہوتا ہے نیپولین بوناپارٹ، وہ تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ملٹری جینیس، بڑا آدمی تھا. تیمور کے آپ اگر مقبرے پہ مزار پہ جاتے تو جسم کہاں ہے اس کا؟ اس کے باقی جسم بڑے عالی شان ہیں، ان کو موت نہیں آئی. یہ جب وہ لکھتا ہے ہیرلڈ لیم، امیر تیمور دا ارتھ شیکر، جس نے دنیا جھنجھوڑ کے رکھ دی. کیوں؟ صدیاں بیت گئیں اس کو، تو اس کا وہ سیلف موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کدھر؟ جس ملک کو کے قیام میں لیڈنگ ترین رول جس آدمی کا،
وہ تو 4 دن بھی نہیں بعد میں زندہ رہا. آج کیوں؟ اس کا باقی سیلف زندہ ہے. اس بندے کا انٹلیکچوئل سیلف ہوتا ہے, نفسیاتی سیلف ہے, جذباتی سیلف ہے, روحانی سیلف ہے, سوشل سیلف ہے, پولیٹیکل اگر پالیٹیشین ہے, اگر رائٹر ہوں میں اور بدیانت ہوں, میں بکتا ہوں, میں سوچنے والا ہوں اور سوچ گروی رکھتا ہوں, تو لعنت منٹو زندہ ہے نا. بتاؤ جب منٹو مرا کون گورنر تھا تو کون اس ملک کا حکمران تھا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں. منٹو پہ فلمیں بنی, ان میں سے کبھی کسی پہ فلم بنی کوئی؟ حبیب جالب حالانکہ وہ اتنا بڑا شاعر نہیں ہے جتنا کچھ لوگ بنا دیتے ہیں. وہ بیسیکلی سلوگنسٹ تھے. ہمارے تو گھر میں رہے ہیں وہ 2-2.5 سال لائل پور میں, لیکن وہ زندہ ہے. وہ سیلف جو دکھائی نہ دے, اگر وہ تگڑا ہے تو اس کو موت نہیں آتی. کہنے کا مقصد یہ فانی ہے. چلو حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, کبھی یہ کہا جاتا تھا لا علمی یا جہالت بڑی نعمت ہے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں بے خبری بڑی نعمت ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یار میں اس کا صحیح جواب دوں گا تو کہ میں منافق لگوں گا. میں اس کی وجہ ہے کہ میں جاننا ہی کچھ نہیں چاہتا. میں سیل فون نہیں رکھتا, آپ کو پتا ہے, میرے حلقہ باب میں سب کو پتا ہے. بے خبری میں بھی ایک خبر ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کیسے جینا چاہتے ہو. مجھے ملک میں کچھ ہو رہا ہو, میری دلچسپی ختم ہو گئی, کیونکہ ریکارڈ پہ سوئی اٹک گئی ہے. ایک زمانے میں ہوتے تھے ریکارڈز, آپ نے تو پتہ نہیں دیکھے بھی ہیں کہ نہیں, ہمارے بچپن میں ہوتے تھے. گراموفون کہتے تھے اس کو, پتہ نہیں کیا, مجھے تو اب یہ بھی نہیں یاد. اچھا, لا علمی ہے تو کس قسم کی ہے, علم ہے تو کس قسم کا ہے, جہالت ہے تو کس قسم کی ہے. علم و بس کریو یار, ایک کو الف تیرے درکار. اب ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. پھر ہے رب زدنی علما, وہ دوری دنیا ہے. اب چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے, چین میں تم نے دینیات پڑھنی ہے. اب بہت بڑا اشارہ ہے, علم کا کوئی مذہب نہیں ہے. پہنچ گئے نا آسمانوں تک. ننگے پھرنے والے, بے راہ روی کا شکار. ان کے ہاں شراب خانے بھی ہیں, جوئے خانے بھی ہیں, لیکن وہ مریخ پہ بھی ہیں. ہم بہت پاک باز ہیں ماشاءاللہ. ہم بہت صاف ستھرے نیکوکار ہیں. وعظیں بھی ہو رہی ہیں, تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں. سوسائٹی کیسی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ. اکیلی بچی نکل نہیں سکتی باہر. 2 4 5 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں. وہ بے راہ روی کا شکار ہے. ہماری راہ کون سی ہے؟ ہم نے 77 سال میں کیا کمایا, کیا گوایا, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اپنے گریبان میں اگر ایک جو کہانی نویسی ہے نا, افسانہ نویسی, بکواس, حقائق کتنے بھی تلخ ہوں, اور یہ باپ کرتا ہے, اچھا استاد کرتا ہے. یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ نہیں, آپ یوں ہیں, آپ وہ ہیں, فلانا آئٹم کھانا ہے, ایک کہہ کے انہوں نے رگڑی جاندے. یہ باپ ہے اور استاد ہے جو پرواہ نہیں کرتا. اس کو پاپولیرٹی نہیں چاہیے, اس کو ایک چیز چاہیے کہ میرے بچے یا میرے شاگرد زندگی میں نامور لوگ ان کو سر اٹھا کے دیکھیں. بس ہم کچھ اور ہی طرح کے لوگ. میں نے نہیں, میں قسماً مجھے اگر کوئی کہے تو میں یہ بات کہنے کو تیار ہوں. میں نے پوری دنیا میں موراکو سے لے کے سعودی عربیہ تک اور ایران سے لے کے تو پتہ نہیں, میں نے یہ کچھ پریکٹس ہوتے نہیں دیکھا. باٹم لائن بتاؤ کیا ہو, تمہارے کردار کیسے ہیں. کبھی دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوئے شرم آئی, جھوٹی گواہی دیتے ہوئے شرم آئی, اور تمہاری لوور کورٹس میں جھوٹے
جائیدادوں کے کاغذات ہوتے ہیں وہ اگر جمع کرانے کے لیے بیل شیل کے لیے پروفیشنل بندے ہوتے ہیں، وہ روز جیسے ججز آتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج، تو جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح آتے ہیں، پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں، فلانا ہوتا ہے ٹمکانا ہوتا ہے. وہ چھوڑو، یہ جو بات ہے نا کہ بے خبری اور فلانا، بس کچھ نہیں. آپ کو کس قسم کی خبر چاہیے؟ مجھے نہیں دلچسپی، میں سیل فون کی، مجھے بکواس سے اس سے نفرت ہے، میں نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے. پاکستان کے بارے میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سوال یا کوئی اور اگر کو بات کرے تو ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں ایڈیٹوریلز وغیرہ یا فلاں چیزیں پڑھتا ہوں، خبریں دیکھ کے مجھے گھن آتی ہیں. مجھے پتہ ہے ایک ہی خبر ہونی ہے. میرا دوست ہے سلود رانی، وہ جب فون کرتا ہے کہتا ہے کہ تم کو خیر دی خبر تے نہیں، تو میں کہنا نہیں، تسلی رکھ. وہ کیلگری میں ہوتا ہے، پہلے وینکوور میں تھا، کہ پاکستان چوں خدا نہ خواستہ کو خیر دی خبر تے نہیں، تو میں کہنا نہیں یار سلو، سکون چ رہ. وہ خبری کیا، یا یہاں کون ہے لا علمی؟ علماء، عالم. وہ تیری دن چ پیڑ ہوئے تو ڈینٹسٹ کو جانا، ہڈی ٹوٹ جائے تو آرتھوپیڈک. عالم کادا ہوئے، میں تے اپنی روٹی آپ نہیں بنا سکتا، میں تو ڈھنگ سے انڈا نہیں ابال سکتا. کادا عالم، کپڑے پہنے ہوئے، کسی نے بنائے تھے، کسی نے سیے تھے. عالم اسی رکدے نہیں، شمس العلماء. تو حیران رہ جاتا. آئنسٹائن یا اپنا کیا تھامس ایڈیسن، سبحان اللہ کیا لوگ تھے. وہ تو کوئی چھمچھل نہیں ہے، ادھر ایک کے گھر چٹ علامے بڑے نے. تو ہر چیز کو ریڈیکیول کرنا، فلانا. علم کدا علم کی کرنا ہے تسی؟ نہ کوئی ڈھنگ کا سائنٹسٹ پیدا کیا آپ نے. باقی جو لوگ ہیں ان کی تبلیغوں کے اثرات دیکھ لو. پورا 24 کروڑ بندہ، اس کی پرفارمنس آپ کو گواہی دے گی کھ بھی نہیں ہے. چلو. ویسے حسن صاحب، آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں اجتماعی شعور اور انٹلیکٹ کا کیا لیول ہے؟ اس پر تو ذرا روشنی ڈالیں. نہیں دیکھیں، بات سنیں. ایک ہوتی ہے ذہانت، ایک ہوتی ہے دانش. ذہانت ایول ہو سکتی ہے، اور تاریخ میں بے شمار مثالیں. ذہانت جو ہے ایول ہو سکتی ہے. جو دانش ہوتی ہے نا، وزڈم، وہ انسان دوست ہوتی ہے. وہ کبھی آپ کو، جب اس کو کہا گیا کہ امریکن پریزیڈنٹ کو خط لکھو ایٹم بام کے لیے، تو آئنسٹائن نے ریزسٹ کیا. اس کو جب یہ بتایا گیا کہ ہٹلر اس کے قریب پہنچ گیا، وہ پہلے بنا لیا اس نے، تو دنیا کو نقصان پہنچے گا. اونلی دین ہی روٹ اے لیٹر ٹو دی پریزیڈنٹ آف US. ٹھیک ہے. اجتماعی شعور کیا؟ ہمارا تو اجتماعی ہے ہی کچھ نہیں. شعور کیسے اجتماعی ہو سکتا ہے جی؟ مجھے بتاؤ. جو بھکھننگ پارٹی ہے ملک دی، وہ اجتماعی شعور اپنا ہے. جڑا بھکھا مر رہا وہ اپنا، جڑا حرام کھا رہا وہ اپنا، جڑا رزق حلال تے قناعت کر رہا وہ اپنا. شعور کیا؟ اٹس ناٹ اے نیشن. یہ دیکھو، بات سنو، ہم ابھی تک ایک ہجوم ہے. تسبیح میں دانے پرونے میں اس کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اجتماعی شعور، اجتماع کہاں ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.